अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सर्दियां बस वो कहते हैं ना लास्ट अपने उस पे है और इसका जितना मज़ा ले लें। और अब जो है वज़न कम करने की बारी आएगी, क्योंकि सर्दियों में हो नहीं सकता कि इतने अच्छे मौसम में आप पकौड़ों को मना कर दें या हलवा ना खाएं या पराठा ना खाएं या अंडे फ्राई करके या फ्रेंच टोस्ट बना के ना खाएं। एंड जितनी तली हुई चीज़ें हैं वो इस मौसम में बहुत शौक से खाई जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स जो नट्स हैं और ड्राई फ्रूट है वो तो पूरा साल आपको खाने चाहिए अपनी सेहत के लिए, लेकिन इस मौसम में जो मूंगफलियाँ होती हैं ना, वो भी छिलके वाली, वो अगर आपने रख ली और कोई किताब पढ़ रहे हो या कोई मूवी या कोई प्रोग्राम देख रहे हो, तो बस फिर उसके बाद 1 किलो खा लें, 2 पाव खा लें, आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आज का सवाल आज आपको बता दूं कि काओ 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 यानी गाय किस मुल्क का कौमी जानवर है? गाय जो है वो किस मुल्क का कौमी जानवर है? नाज़रीन, इंग्लिश में आदमी को भी गाय कहते हैं। These guys are not good। तो कहेंगे गाय जो है वो उर्दू में जो है काओ को कहते हैं। तो काओ यानी गाय जो है किस मुल्क का कौमी जानवर है? आगे जवाब भी लिखा हुआ था। आज आपको सजाद अली का खूबसूरत सॉन्ग सुनवाएंगे और आज हमारे गेस्ट लिस्ट जो है 3 ज़बरदस्त से गेस्ट हैं हमारे साथ। डॉक्टर एजाज बशीर हैं जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर अब्दुल रशीद गैट्रेड हैं जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। एनवायरनमेंट के हवाले से कल भी इंशाल्लाह हमारा एक शो होगा, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, जो आपकी एकदम से तब्दीली आ रही है। वैसे तो तब्दीली नहीं आई है, वैसे का वैसे ही सारा काम चल रहा है, लेकिन मैं वैसे क्लाइमेट चेंज के हवाले से बोल रही थी कि उसमें बहुत चेंजेस हैं। जहाँ पे सर्दी पड़ती थी वहाँ बहुत गर्मी पड़ने लगी है, और जहाँ ऑलरेडी गर्मी पड़ती थी वहाँ शदीद गर्मी पड़ा करेगी। सो ये जो है क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और इसके ऊपर बात करना और इसके ऊपर शो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट होंगे प्रोफेसर अब्दुल रशीद गैट्रेड, और आज ज़बरदस्त एक आपके लिए सरप्राइज़ है। अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज़ हुई जिसका नाम था एनिमल, उसके अंदर भी इन्होंने काम किया है। ज़बरदस्त सी एक्टर हैं, सुपर ग्लैमरस हैं, और मिस कंजीनियलिटी ऑफ पाकिस्तान एक्टर हैं, वर्कड इन एनिमल मूवी। आज हमारे साथ होंगी शफन शाह होंगी हमारे साथ। अब नाज़रीन, ये कंजीनियलिटी है या कुछ और है, इसको मैं ज़रा रीचेक भी कर लूँगी क्योंकि स्पेलिंग जो है वो कंजीनियलिटी की लिखी हुई है। सो आज हमारे साथ 3 ज़बरदस्त सुपर गेस्ट हैं, साथ में गपशप है, आप लोगों की कॉल्स हैं, और सवाल का जवाब आपने देना है कि काओ यानी गाय किस मुल्क का कौमी जानवर है। आज शमीम साहबा ने गिलगित से फरमाइश की थी मटर कीमा की, तो आज वो बनेगा। मटर कीमा हमारा वो कहेंगे स्टेपल होता है, हर घर में बनता है। आलू मटर बनते हैं, मटर कीमा बनता है, आलू गोश्त, शबदे यानी शलजम गोश्त, ये जो है ये हमारे स्टेपल पाकिस्तानी जो ट्रेडिशनल घरों में पकते हैं। तो आज मेरे स्टाइल से भी आप बना लें, लेकिन इसमें मीट जो है वो चिकन का कीमा यूज़ हो रहा है। आप लोग बेशक मटन का या व्हील का कीमा यूज़ कर सकते हैं, वो जो इसका तरीका होगा वो सेम होगा। और साथ साथ अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बारबाजन को भी मेरा ख़ास सलाम, और इरम को और दिलावर को और साथ में अजीज़ को भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन, आप लोगों को सलाम ही सलाम है। आज का नाज़रीन मैंने कुछ मिक्स एंड मैच करने की सुबह कोशिश की। आज मैं सही बात बताऊँ, मेरी आँख थोड़ी सी ऐसे खुली कि मैंने रात में लगा लिया था। दिस इज़ एक्चुअली अ ड्रेस, और ड्रेस के साथ मैंने इसको मिक्स एंड मैच किया। ये वाला ड्रेस वैसे तो मैं पहन नहीं सकती, बहुत सारे ऐसे भी ड्रेसेस हैं लाइक्रा के जो कि स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, जो कि आप मिक्स एंड मैच करके अपना कोई भी टॉप पहन लें उसके ऊपर पहन सकते हैं, क्योंकि इतने रिवीलिंग कुछ ड्रेसेस होते हैं। लेकिन लाइक्रा का ड्रेस आपको पूरा फुली कवर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उसके नीचे आप उसको कवर करने के लिए बहुत सारे टॉप्स होते हैं, ब्लाउजेज होते हैं, जो कि आप उसको मिक्स एंड मैच करते हैं। और ये आज मैंने अपनी जो बहुत प्यारी दोस्त हैं जो कि जिनका जो इस वक्त ह्यूस्टन टेक्सास में होती हैं, उन्होंने मुझे ये बहुत खूबसूरत भेजा था स्कार्फ। दिस इज़ प्योर सिल्क, और इसका जो प्रिंट है दैट इज़ पेजले प्रिंट, जो कि ऑल टाइम फैशन में रहा। ये वाहिद एक ऐसा प्रिंट है जो कि ऑल टाइम हर वक्त
फैशन में रहेगा, चाहे आप इसका प्रिंट शर्ट में पहने या कोई भी आप इसका जो पेजले प्रिंट है, ये कहते हैं ना कभी आउट ऑफ सीज़न या आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। सो दिस इज़ थैंक यू। अगर देख रही हैं साइमा पटेल होती हैं, उनका रेजन आर्ट करती हैं वो, उनका पेज भी फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम सैम मुक के नाम से, SAMMUK, सैम मुक आर्ट्स के नाम से है। बहुत खूबसूरत भेजती है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने मुझे MK लिख के भेजा था, मतलब बना के भेजा था रेजन आर्ट में। सो आज मटर कीमा बन रहा है, गपशप लगेगी, गेस्ट हमारे साथ है, सो इसलिए आज देर नहीं करनी, हमने फ़ौरन से पेशतर कुकिंग। ओहो हो नाज़रीन, ये इयरिंग भी इधर ही फंस गया। सो आप लोग सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं? आप लोग कॉल करके बताएं कि आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं। नाज़रीन वो एक मिसाल है, लेकिन वो मैं टीवी पे नहीं दे सकती। अब आप देखें इंग्रेडिएंट्स, खूबसूरत इंग्रेडिएंट्स को चेकआउट करें, जिसमें ये कौन सा कीमा है गुलदाद भाई? चिकन कीमा है, चिकन कीमा। ओके नाज़रीन, ये चिकन का कीमा है, कोई आधा किलो के बराबर चिकन का कीमा है। गोल कटे हुए टमाटर हैं, 1 कप के बराबर मटर हैं, जो कि अभी सीज़न से आउट होने वाले हैं, और तो इसलिए सीज़न से आउट तो नहीं होते मटर, पूरा सीज़न रहते हैं। हाँ वो कह रहे हैं, हाँ इनके मटरों के बागात है, कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, धनिया है बारीक चॉप किया हुआ, आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें हैं, साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे, और ये यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन अदरक जो है वो आपने 2 से 3 टीस्पून, और 2 अदद प्याज है। नाज़रीन प्याज का एक बहुत बड़ा मसला है। अब वाइट प्याज जो है, जो कि आप देख सकते हैं, ये वाइट प्याज है, ये 168 रुपीज़ किलो है। जो रेड वाला प्याज है, जो कि गीला गीला है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, वो 200 प्लस रुपए किलो है। अब वाइट प्याज का ये मसला है कि ये मीठा होता है, और ये कॉन्टिनेंटल खानों में या पास्ता में और उसमें डलता है। जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं उसमें थोड़ी सी मिठास आ जाती है, क्योंकि वो रेड वाला प्याज जो है वो पता नहीं, कह रहे हैं जी आ ही नहीं रहा, वो बारिशें भी हुई हैं या पता नहीं क्या हुआ है, उसकी वजह से वो अजीब गीला गीला सा प्याज है। सो अब ब्राउन हुआ प्याज ही लिया जा सकता है। मैंने इसको पैन को ऑन कर दिया, हैंड वॉश कर लें, और शमीम का मैंने लिख दिया, शमीम ने गिलगित से फरमाइश की थी मटर कीमे की। सो एक साथ कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओह नाज़रीन सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। अब आ जाते हैं नाज़रीन मुल्की हालात। कल एक और बम गिरा है, वो तो रोज़ ही छोटे छोटे बम गिर रहे हैं, लेकिन कल बड़ा वाला बम गिरा है कि जी बिजली के नर्स जो हैं वो 7 रुपए पर यूनिट और बढ़ गए हैं। तो अब जो आपके बिल आएंगे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के साथ, उसके लिए तैयार हो जाएं। ऐसे आंखें मैंने पिछली बार बिल देखा ना, मैंने समझे 1 ज़ीरो मिस हो गया। मैं कहा भाई बहुत कम बिल आया, चश्मा लगाया तो कुछ और था, एकदम से धचका सा लगा। तो अब आप लोग सिर्फ काम करें, जॉब करें, मेहनत करें बिल्स देने के लिए, गैस के बिल, बिजली के बिल और जो बिल हैं। और अब माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक में पूरी दुनिया में डिस्काउंट्स और सेल्स लगती हैं, और हमारे मुल्क में जो प्याज अभी 168 है वो आप देख लेना 200 प्लस पे चला जाएगा। हर चीज़ महंगी हो जानी है, और सब लोग रोज़े भी रखेंगे जो ये काम करते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, माशाल्लाह से क्या बात है। अच्छा आप नाज़रीन ये देख लें, मैंने इसमें 1 कप ऑयल डाला है, और उसी के अंदर मैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने इसमें शामिल किए हैं। और मैं आई एम सॉरी एप्रन, वैसे ब्लैक पे पता नहीं चलेगा, लेकिन एप्रन पहन ही लिया जाए, ये ना हो कि कोई चीटी चूटी पड़ जाए। तो आप लोग आई होप अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। एक और खांसी वाली वायरस है जो कि आजकल फैला हुआ है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल वो ना हो कि जी कुछ नहीं है। अब तो थोड़ा सा पब्लिक में जाएं तो मास्क पहन के ज़रूर रखें। मास्क इज़ दी ओनली सेवियर। पेशतर इससे वही 2-2 हज़ार का मास्क ना हो जाए कहीं। हमने इसमें प्याज डाल दिया, उसके साथ साथ अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टीस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ, मिक्स है ये। आप बेशक 2 टीस्पून डाल लें, आपके पास पेस्ट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसी के अंदर मैं 1 टीस्पून जो है पूरा सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाल देंगे, ये डाल दिया। और इसको अब थोड़ा सा ढकते हैं। किधर गया ढकना? एक कॉलर भी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन ट्विटर भी डाउन हो गया, यानी एक्स जो है ना
وہ بھی پچھلے 5 دن ہو گئے ہیں کہ وہ ڈاؤن ہے. سارا کچھ ڈاؤن ہو رہا ہے, بس ہمارا دماغ نہیں ڈاؤن ہو رہا. جذبہ رکھیں, جذبے سے ہی دنیا چلتی ہے. امید پہ دنیا قائم ہے. یہ سنتے تھے اور اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اٹس ریئلی ریئلی ٹرو. اسی کے اندر اب یہ دیکھ لیں, لہسن ادرک کٹا ہوا, زیرہ اور پیاز ہم نے اس طریقے سے, میرے خیال میں اگر آپ اس میں 2 ٹیبل سپون دہی ڈال دیں نا تو یہ اور مزے کا ہو جائے گا. لیکن وہ کیونکہ میری ناظرین روٹین جو ہے کافی ہیکٹک ہوئی ہے, تو اس لیے گلداد بھائی سے کل گپ شپ ہی نہیں لگی. بس سلاما نے تھوڑا سا آئل اور ڈال رہی ہوں, میں بھی 3 سے 4 ٹیبل سپون اور ڈال رہی ہوں. باقی آج کے جو مہمان ہیں, اب مووی جو ہے, موویز تو آج کل بہت ریلیز ہو رہی ہیں. ابھی ہماری پاکستانی فلم جو ہے وہ ریلیز ہوئی ٹکسالی گیٹ کے نام سے, اور اس کا بہت زبردست سننے میں آ رہا ہے رسپانس ہے. عظیم ٹائم ہی نہیں مل رہا, مووی دیکھنے کا ایک ماحول ہی نہیں بن رہا. ہمارے ملکی حالات کچھ ایسے کچھ دگرگوں ہوئے میں کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اتنا کنفیوژن ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بھئی ایسے ہی تھا تو مجھے بھی بنا دیتے فائنانس منسٹر, ایسے ہی کرنا تھا تو انمول کو بنا دیتے ڈیفنس منسٹر, ہم لوگ سارے بن جاتے. ایسے ہی کر رہے, مطلب ہمارا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا. ہم گئے باہر, اتنا پیسے خرچ کر کے کراچی, پھر اس کے بعد ووٹ دیا, پھر اس کے بعد تصویریں لگائیں, سب کہہ رہے ہو, اور پھر آگے ٹائم فش ہو گیا. یہ ہوا, اس کا بڑا افسوس ہے. ویسے ناظرین ہم کس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں, دنیا کہاں پہنچ جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ تو آ رہی ہے لیکن آج کل بولنے پہ پابندی ہے, اس لیے کچھ وہ کہتے ہیں نا ڈھکا چھپا بولنا پڑتا ہے. اچھا نہیں, ابھی اس میں تھوڑا سا ہونا ہے. اسی میں سوچ رہی ہوں کہ چٹکی برابر کالی مرچ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں. 05141023557. اور آج کا سوال ہے کہ کاؤ یعنی گائے ہے نا, گائے کس ملک کا قومی جانور ہے؟ ایک کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ, کون بات کر رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ہم ٹھیک ہیں, آپ سناؤ ٹھیک ہو؟ جی شکر الحمدللہ. کون بات کر رہی ہیں؟ میں گلشن بات کر رہی ہوں, اور آپ کا پروگرام ہم دیکھتے رہتے ہیں. گلشن کس جگہ سے؟ بھاولپور سے. بھاولپور سے, واہ واہ واہ. کیسی ہیں گلشن آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ہم ٹھیک ہیں. آپ بہت ہی ایسا ہو گیا آپ کو دیکھتے ہیں. اچھا, تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. سو پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں؟ جی پہلی دفعہ کر رہی ہوں. تو آپ کا ہم نے ڈرامہ بھی دیکھا تھا روسا, تب سے آپ کو جانتے ہیں. اوف, اب تو مجھے لگ رہا ہے 2024 میں روسا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بہت پرانا لگتا ہے. تو بٹ یہ کہ تھینک یو, شکریہ بہت بہت آپ کے پیار محبت کا. آپ جو کھانا بنا رہے ہیں بہت اچھا ہے, دیکھ رہے ہیں بس. اچھا دیکھ رہے ہیں. اچھا, کیا آپ گھر میں سب سے زیادہ آپ سے کس چیز کی فرمائش کی جاتی ہے؟ بریانی کی. بریانی کی, اوکے. اوے اللہ, بریانی کی اور ٹون ہو گیا. یہ ہوا سارا قصہ. پر تھینک یو ونس اگین, آپ کا شکریہ. ناظرین, قیمہ جب بھی آپ ڈالیں, چکن ڈالیں, گوشت ڈالیں, اس کے بعد آپ ڈھک دیں. ڈھکنے سے یہ ہوتا ہے, دوبارہ سے آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. ڈھکنے سے کیا ہوتا ہے کہ سٹیم کریٹ ہوتی ہے. جب سٹیم کریٹ ہوتی ہے, بار بار ڈوئیاں نہ چلایا کریں جس طرح ہم گھروں میں چلتے ہیں نا, مستقل. اب آپ نے اس میں سٹیم کریٹ ہوگی, اس سے جو آپ کا گوشت یا آپ کا مرغی والا گوشت, یہاں پہ جو قیمہ ہے وہ موئسٹ یعنی ملائم پیارا ہو جائے گا. اس لیے یہ دیکھیں سٹیم کریٹ ہو گئی نا, اب سٹیم کریٹ ہوگی, اس پہ بھاپ لگے گی تو وہ ملائمیت کی طرف چلا جائے گا. یعنی سلک روٹ جو کہ ہے اس وقت پاکستان میں, لیکن یہ بھی سلک روٹ کی طرف چلا جائے گا جو قیمہ ہے. اب اس جو اوپر کی لالی تھی نا, گالوں کی لالی اس کی یعنی قیمے کی, وہ بالکل سفید ہو رہی ہے, یعنی کہ انیمیا ہو رہا ہے قیمے کو. کتنا برا اگزامپل دیا میں نے. تو اب آ جاتے, یہ دیکھیں, یہ اب آپ اس کے اوپر اپنی نظریں چپکا لیں. یہ جو سبزیاں ہیں, اب 1 سے 2 مہینے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی, پھر سبزی کی شکل دیکھیں اور ہم اپنی بھی شکلیں دیکھیں گے. اور سبزی جتنی پیاری سبزی ہے, اس کے ہماری شکلیں اتنی ہوا ہے نا, پسینہ وسینہ نہیں آ رہا. اور 2 مہینے بعد ہماری شکلیں پھوس.
ایسا کوئی رنگت. یہ اب آپ دیکھیں, look at the color of the keema, it is looking beautiful. یہ اب آئیے بات, اب آئیے بیل, اب آئیے چوری کے نیچے. پتہ نہیں ایک مثال ہے ناظرین, I'm sorry, آج کل مجھ پہ اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے, یعنی خرم آیا پہاڑ کے نیچے. 1 ٹی اسپون اس میں ہم ڈالیں گے نمک, نمک کو نمک بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ, اور اس میں 1 ٹی اسپون ہم ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر. اور ہم آج کل فریش ہلدی سبزی میں نے تو خوب ساری لے لی ہے. اب میں کیا کروں گی, وہ سرجیکل گلوز پہن کے نا اس کو کر کے اس کو سکھا کے وہ ہلدی جو ہے آپ نے اپنے دودھ میں اور اس میں ڈالے نا, وہ آرگینک ہلدی ہوتی ہے. پھر ہم ڈالیں گے اس میں 1 ٹی اسپون کیا کہتے ہیں لال مرچ پاؤڈر, اور ہری مرچیں شامل کر دیں گے, تھوڑا سا ہرا دھنیا وائل کوکنگ شامل کریں گے, اور دوبارہ سے اس کو ڈھک دیں گے. ڈھکنگ ہو جائے گا, ڈھکنگ. لمبی جو ہری مرچیں ہیں نا وہ ہم نے ضرور کاٹ کے ڈالنی ہے اس میں, کاٹ کے نہیں بلکہ ایسے صرف ڈنڈی آپ نکال دیں. ڈنڈی نکالنے کے بعد اوہ ہو, اس کو نان اور چپاتیوں کے ساتھ کھائیں, مزہ آ جائے گا. اور ایک لیمو میرا حد درجے فیوریٹ ہے. اس کے آپ نے بیج نکال دینے, بیج نکال کے آپ نے اس میں ڈالنا ہے. اب یہ ڈش جو ہے ہماری ہر کوئی بنا سکتا ہے. یہ لیا, ایک لیمو اس میں نے چھوڑ دیا, اور دوسرا پیس جو ہے وہ بھی اس میں نے چھوڑ دیا. اب آپ نے اس کا زیسٹ یعنی اس کا چھلکا بالکل ضائع نہیں کرنا, کیونکہ اسی میں ساری طاقت اور وہ افادیت ہوتی ہے. یہ آپ نے اس میں باریک چاپ کر کے اس میں شامل کر دیا. اس سے جو گوشت یا اس کی جو تھوڑی بہت ایک اروما ہوتا ہے جس کو آپ ہیک کہیں گے, وہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ ہم نے باریک چاپ کر کے اس کے زیسٹ اس میں مطلب چھلکا اس میں ڈال دیا, اور آدھا چھلکا آپ نے خود کھا لیا. واہ 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 واہ, خود اس لیے کھایا کہ وائٹامن سی اس میں بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے. اب ڈال دیں گے اس میں گول کٹے ہوئے ٹماٹر خوب سارے, اور آپ نے پھر اس کو ڈھک دینا ہے. ڈھکنے کا مین ہے, ڈھکتے جائیں, چمچہ کم چلائیں اور اس کو بھاپ میں پکنے دیں. یہ واپس ڈال دیا رکھنا ہے اس میں, نہیں سوری مٹر بھی ڈالنے ہیں. اوپر سے ہم نے مٹر کا چھڑکاؤ کر دیا. یہ اب آپ نے ڈھک دیا اس کو. ڈھکنے کا مین. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں آسیہ بات کر رہی ہوں فرام کراچی. فرام کراچی. رضیہ؟ آسیہ. کیسی ہیں آسیہ آپ, خیریت سے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں شکر الحمدللہ, سب خیریت. آپ سنائیں. آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اچھا یار, تھینک یو, شکریہ بہت بہت آپ کا. سو آسیہ پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں؟ جی میں فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں, میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ریگولر. اچھا, زبردست. سو یہ بتائیں کہ کوئی فرمائش آپ کی؟ جی میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے نا لوکی کا حلوہ بنانا سکھا دیں. لوکی کا حلوہ, گڈ, ویری گڈ. لوکی مہنگی ہے آج کل ویسے. چلیں جب بھی آپ کا وہ بنا دیجیے گا. اچھا ایک سیکنڈ, مجھے پورا نام بتائیں. آسیہ فرام کراچی. جی. اور لوکی حلوہ بہت مزے کا ہوتا ہے. لوکی جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سبزی تھی. میرے شوہر کو بہت پسند ہے نا, میرے کو آتا نہیں ہے بنانا. چلو اگر لوکی مل گئی تو انشاءاللہ کل میں جو مین ڈش ہوگی نا اس کے ساتھ لوکی کا حلوہ بھی ساتھ ایڈ کر لوں گی, ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو. اچھا یہ بتائیں, کاؤ یعنی گائے کس ملک کا قومی جانور ہے؟ سوری میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, مجھے پتا نہیں ہے. بیٹا کوئی ملک کا نام لے دو, ملک کا نام تو آتا ہوگا. پاکستان میں سب سے بڑی گائے یہ ہے. ٹھیک ہے آسیہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین آپ کو ایک چیز بڑی فنی تو نہیں ہے, اب آپ کہیں گے کس قسم کی باتیں ہو رہی ہے. ناظرین جب میرا وزن بہت تھا نا تو ہم لوگ گاڑی میں جاتے تھے. ظاہر ہے جہاں جانا ہوتا تھا میں نے پہلے گاڑی میں بیٹھ جانا ہوتا تھا. تو نا آپ رستے میں دیکھتے نا گاڑی, مجھے بہت شوق ہے بل بورڈز اور یہ وہ پڑھنے کا. تو ممی آگے بیٹھی ہوتی تھی, سب ہوتے تھے, میں پیچھے نا ایسے کر کے نہیں, کھڑکی نیچے کر کے جو بیٹھتے. تو ایک بھینس
ساتھ میں ایک اور پیچھے دو چھوٹے چھوٹے وہ کافس نہیں, کاف کہیں گے نا, بچڑا, سوری بچڑا جو ہے, دو جا رہے تو, اور میری آنٹی بیٹھی ہوتی تھی. اب ماشاءاللہ ہم کھاتے پیتے کرانے کے لوگ ہیں, تو وہ جا رہے تو میں نے کہا وہ ممی آنٹی اور میں جا رہے ہیں. تو جب بھی میں ایک خوبصورت پیاری گائے, کچھ لوگ گائے کو گائیں بھی کہتے ہیں, جب میں دیکھتی ہوں نا تو میں, اور ساتھ میں بچڑا ہو, تو مجھے لگتا ہے میں اور ممی جا رہے ہیں. اور میں نے بتایا ممی کو, ممی بڑی خوش ہوئی, واہ 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 واہ. میں نے کل ایک اتنی کوئی, میں آپ کو پتا ہے اینیمل ایکٹیوسٹ ہوں, خالی ڈاگز اور اس کا نہیں, میں نے دیکھا کہ یہ جو ملک فارمز ہوتے ہیں نا, ادھر جب گائے کے بچڑا ہوتا ہے تو اس کو فوراً علیحدہ کر دیتے ہیں, اور وہ چیختی رہتی ہے اس کے پاس جانے کے لیے, ماں تو ماں ہوتی ہے, تو وہ اس کو دور کر دیتے ہیں اس سے. اتنے ظالم ہوتے ہیں. اس لیے مجھے دودھ سے نا کوفت ہو رہی ہے اب. ناظرین اس میں نے ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ہرا دھنیا, باقی ہم رکھ دیتے ہیں کس کے لیے, واہ آج تو ٹائمنگ بھی بڑی زبردست ہے, اس کے لیے ڈسپلے, یعنی مین جب اس کو یہ دیکھیں شکل دیکھیں اس کی ماشاءاللہ سے, مٹر قیمے کی, او بیوٹی, بالکل میری شکل کی طرح ہے اس کی شکل. اس کو ہم اب تھوڑا سا چمچ چلائیں گے, ایسے ایسے ایسے, یہ لے. اب آپ لوگ بھی کہیں بھی, آپ ایک گائے جا رہی ہوگی نا, آپ پیچھے بچہ جا رہا ہوگا, اور کہہ رہے میشی اور کی امی جا رہے ہیں, واہ کیا بات ہے. یہ لیا, بیوٹی ہو گئی ناظرین. I have to taste this. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوف کمال. روٹیاں منگا لیں بھائی, گلداد بھائی جائیں ڈبکی مار دیں اس میں تندور کے اندر. گرم تندور میں ناظرین ہر کوئی روٹیاں لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے پیچھے چھپی چھپی بات ہے. جب بھی کوئی لڑائی یا کچھ ہوتا ہے نا, تو ادھر ادھر والے نا گرم تندور ہے, ڈبا ڈب ڈھیزاں روٹیاں لگتی ہیں. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, اور اس کو میں اب ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں, تھوڑا سا گریوی کے لیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ امان اللہ کوئٹہ سے. امان اللہ صاحب, کیا حال چال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں؟ بس شکر الحمدللہ خیریت. آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کرم ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا پیاری لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو. شو دیکھتے ہیں آپ کا. شکریہ, تھینکس اے لاٹ. میری مدر, سسٹر اور میرے بردر اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو میری طرف سے آپ کی ساری فیملی کو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اور جی میرے چھوٹے بھائی بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کا شو دیکھتے ہیں. اچھا کرائیں ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہیں آپ کے, کون بات کر رہے ہیں؟ میں نجیب اللہ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بس شکر الحمدللہ. نجیب آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ جی اللہ پاک کا فضل و کرم ہے. تھینک یو. آپ کا شو بڑا اچھا چل رہا ہے, اور آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ساتھ میں ایک فرمائش بھی کرنا چاہتا ہوں. جی جی. قیمہ بریانی. کیا بات کی ہے, ویری نائس. قیمہ بریانی. اور آپ کا نام پھر پورا بتائیں. قیمہ بریانی. نجیب اللہ فرام کوئٹہ. نجیب اللہ, ایک سیکنڈ, نجیب اللہ فرام کوئٹہ. بھائی بناتے ہیں کل, یہ تو بہت ہی مزیدار ہو گیا. گلداد بھائی گھر کھا کے گر جائیں گے خرچے کی وجہ سے. جی میں نے بھی ایک دوست سے اس کا نام سنا تھا, تو میں نے لائف میں آج تک یہ اسے ٹیسٹ نہیں کیا ہے. تو میری بڑی دلی خواہش ہے کہ کوئی یہ ریسیپی بنائے اور میں اسے ٹیسٹ بھی کروں. بالکل انشاءاللہ کل بناتے ہیں آپ کی فرمائش پہ نجیب اللہ. کل دیکھیے گا شو, کل قیمہ بریانی بنائیں گے, زبردست سی مزیدار سی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں, کاؤ یعنی گائے جو ہے وہ کس ملک کا قومی جانور ہے نجیب اللہ؟ میں سوچ رہا ہوں میم. ہاں سوچے. اوکے سوری. نہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ کسی کتاب میں اس کے بارے میں نہیں پڑھا ہے, تو میرے ذہن میں بالکل ہی کوئی جواب نہیں ہے. نہیں کوئی ملک کا نام تو لے دو نا, ایسی جس طرح ہوتا ہے گیس مارنا. گیس
Guess it. गैस के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इंग्लैंड। इंग्लैंड की है सबसे उनका कौमी जानवर। ओके ठीक है, जी हाँ, ठीक है। आप कल का शो जरूर देखना नजीबुल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल। कराची क्वेटा आपको पता है बलूचिस्तान मेरा फेवरेट तरीन सारे सूबे हैं, लेकिन क्योंकि मेरी पैदाइश क्वेटा की है और मेरी अर्ली स्कूलिंग वहाँ की है, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट, और बिल्कुल बैंक ऑपोजिट उसके ग्रामर स्कूल। तो वो यादें, कहते हैं ना आप, हम लोग कहते हैं जी छोटा बच्चा है वो, इसको तो कोई समझ ही नहीं है, ये इसको क्या पता। 1 साल की उम्र से 7 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा बच्चे का माफ़ कीजिएगा जो ब्रेन है वो स्पंज की तरह होता है। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से आप डील करते हैं वो सारी उसमें एकदम कंप्यूटर की तरह जो है उसकी मेमोरी में जा रही होती है। तो ये ना समझा करें कि जो छोटे बच्चे हैं वो बेवकूफ़ हैं, इनको क्या पता, उनको आप आइन बाइन शाइन करके उनसे वो कर रहे होते हैं। दैट्स द टाइम कि आपकी मेमोरी सबसे ज़्यादा विविड होती है। तो अब मैं याद करूं क्वेटा के अपने स्कूल के डेज़, और मैं डे बोर्डर भी थी, तो वो मुझे विविडली याद है। लेकिन अगर मुझे कल की बात आप पूछे ना, वो शायद मुझे याद ना रहे। तो इसलिए प्लीज़ अपने जो छोटे बच्चे हैं ना उनसे इंटरेस्टिंग बातें किया करें। बाबा अल्लाह बख्शे मुझे बहुत स्टोरीज सुनाते थे, मैं कहती, और फिर मेरा एक जवाब होता था, जहाँ बेचारे थक के सोने वाले होते थे फिर मैं कहती फिर क्या हुआ बाबा, वो फिर वहाँ से शुरू करते थे। सो स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को रात को सोने से पहले या दिन में बैठ के स्टोरी सुनाया करें, चाहे खुद से इमेजिनेशन में या फिर स्टोरी बुक्स जो हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दिस नोट हम चलते हैं, एक खूबसूरत सा सजादरी का गाना सुनते हैं। उसके बाद आज हमारे साथ 3 गेस्ट होंगे। डॉक्टर एजाज बशीर जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर अब्दुल रशीद गैट्रेड जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपर ग्लैमरस शफिन शाह जो कि एक्टर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली अक्रॉस द बॉर्डर की फिल्म जो एनिमल है उसमें काम किया। इनसे गपशप लगाएंगे, चल के सॉन्ग सुने, उसके बाद वक्फा, उसके बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 सार। मेरे साथ 10 बजे से 11:30 बजे तक मैं आपके साथ होंगी, और आज हमारे माशाल्लाह से गेस्ट गैलोर है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज खूब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात होगी। सबसे पहले मैं लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, पहले भी आ चुकी हैं जब इन्होंने क्राउन जीता था, और अब दोबारा आई हैं, और इन्होंने जो अभी रिसेंटली फ़िल्म रिलीज़ हुई है एनिमल, उसमें बहुत खूबसूरत अदाकारी भी की, और साथ में खूब सारी और जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम कर रही हैं। मिस कंजीनियलिटी ऑफ पाकिस्तान है, बहुत प्यारी पर्सनालिटी है इनकी। मेरे साथ मौजूद है सुपर ग्लैमरस शफीना शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज सो गुड टू बी बैक हियर। एंड वेलकम बैक। फिर से लगता है ये मेरा घर है, सेकंड वाली घर है। समझ रहे, अब घर में खाना भी पक रहा है। बेसिकली। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं। नाज़रीन, अगले जो मेरे मेहमान हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, और साथ में उनके हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको, और बड़ी खुशी है कि आज हमारे चारों गेस्ट जो हैं वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। इनके बारे में बता दूं कि सबसे पहले मैं इनका तारुफ करा दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल रशीद गैट्रेड। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Alhamdulillah. Welcome. Thank you for inviting us. And thank you so much for coming over. It's our pleasure to host you. अब नाज़रीन, इनके बारे में आपको बता दूं कि प्रोफेसर रशीद गैट्रेड OBE, DL, PhD, DSc, FRCP, FRCPCH is CEO to Midland International Aid Trust, और the mother charity of WhatsApp जो कि वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हवाले से जो आजकल आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक मुहिम चली हुई है, उसके हवाले से। ही इज़ अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन at the Manur Hospital in Wasal and is a professor of pediatrics and child health at the universities of Wolverhampton. सही बोला सर? Wolverhampton and Kentucky, USA. He is Deputy Lieutenant to Her Majesty's Lord Lieutenant and is Freeman of the Borough of Wasal. He founded WhatsApp जो कि इनका प्लास्टिक के हवाले से, नो प्लास्टिक के हवाले से जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है,
in 2017 and is now there as WhatsApp ambassadors up and down the UK and also in many countries. इनकी जो email है वो भी आपको बता दूं कि info@whatsappme.com. सर माशाल्लाह से बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए. Thank you very much. और आधे मैंने पता नहीं उल्टे सीधे तो नहीं बोल दिया कुछ थोड़ा प्रोनाउंसिएशन Perfect. Thank you. थैंक यू सो मच. नाज़रीन अगले जो मेरे मेहमान हैं उनके हवाले से भी आपको बता दूं बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल्स के हवाले से इनसे बातचीत होगी. सबसे पहले इनका तारुफ करा दूं. हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर एजाज बशीर साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. कैसे आप? ठीक ठाक है. वेलकम ऑन द शो. Thank you very much. So nice of you. बहुत शुक्रिया. जी इनके हवाले से है ग्रेजुएट ऑफ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज. ही इज द चेयरमैन ऑफ आयशा बशीर हॉस्पिटल एंड डिसेंट वेलफेयर सोसाइटी एंड क्लब फुट सेंटर. ही इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी विद हिज डॉटर राबिया, चीफ एम्बेसडर व्हाट्सएप पाकिस्तान, जो कि प्रोफेसर रशीद गैटरेट साहब की पूरी एक ब्रेन चाइल्ड है. और साथ में ही इज वर्किंग ही इज द कंट्रीज coordinator for WhatsApp and has been working tirelessly to raise awareness for the dangers of plastic to animals and humans and advocating reducing pollution in Pakistan. He has won National Human Rights Award twice. Sir, माशाल्लाह से ज़बरदस्त. आपसे आप आए सारे हमारे शो में बहुत अच्छा लगा. आज हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे which are alarming at the moment, जिस पे लोग बात नहीं कर रहे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्थोपीडिक सर्जन मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं और बड़ी खुशी है कि वो भी तशरीफ लाए हैं. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुबशिर अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. Walaikum assalam. कैसे आप? Alhamdulillah. How are you? Yeah. Thank you for inviting us. No, most welcome. Yes, Are you residing in Pakistan or are you visiting? I'm residing in the UK. I work in the UK. Okay. I've come here to support Professor Gatrad, Dr. Ijaz, Okay. in their endeavours to help improve care for children locally, mainly with Clubfoot. Oh, that's wonderful, wonderful. Sir, अब मैं ये यहाँ पे रख लूँ ताकि मैं वो कोऑर्डिनेट कर सकूँ. तो सबसे पहले बिकॉज इस वक्त हम लोग प्लास्टिक के हवाले से और मैं कल भी बात कर रही थी कि एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें मिल के आगे काफ़ी डेंजर्स हैं. हम लोगों को लगता नहीं कि प्लास्टिक हम ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं और प्लास्टिक की चीज़ें इससे कितना नुकसान पहुंचेगा आगे जाके. तो सर प्रोफेसर राशिद गैटरेट साहब से आप बताएं ये व्हाट्सएप आपकी जो मुहिम है या ब्रेन चाइल्ड है इसके हवाले से ज़रूर बताएं. अच्छा ज़रूर. WhatsApp है ना वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक. अच्छा मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया करीबन 6-7 साल हो गए. अच्छा अभी वी आर इन 52 कंट्रीज. अच्छा nobody gets paid and everybody does voluntary work right around the world. You see इधर भी यानी इजाज़ की फैमिली जो है वो भी WhatsApp एम्बेसडर्स हैं. तो ये एक चीज़ है. उनके 4 प्रिंसिपल्स हैं. एक है टू रेज अवेयरनेस यानी अग्नि पैदा करनी इन द पॉपुलेशन. अगनाई आप और मैं दोनों एक दूसरे को कनेक्शन कर रहे हैं. अगनाई सॉरी अगनाई कहते हैं. अच्छा और दूसरी चीज़ है कि स्कूलों में जो है ना स्कूलों में यूके के अंदर वो सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना इसके अंदर ये जो किताब है ना मैंने लिखी है वो किताब अंग्रेजी में है. तो दैट इज इन लॉट ऑफ कंट्रीज. सॉरी टू इंटरप्ट सर. ये नाज़रीन ये देख लें पूरी किताब है प्लास्टिक की 3 बोतलों की कहानी. ये देख लें. तो ये जो बुक जो है ना वो इजाज साहब ने ट्रांसलेट की है. उनकी बीबी ने कहानी कही है और वो भी यानी यूट्यूब पे वगैरह है. समझे ना. ओके. तो आइंदा इनको चाइनीज में भी ट्रांसलेट करेंगे. अच्छा ओके. सो इट्स अ बिग थिंग. सो सेकंड प्रिंसिपल इज एजुकेटिंग चिल्ड्रन. थर्ड प्रिंसिपल वो है कि हम लिटर पिक्स करते हैं. कि ये जो किताबें हैं जो हम बेचते हैं उनके जो पैसे आते हैं तो उनसे लिटर पिक्स लेते हैं. तो सब स्कूल को हम लिटर पिक्स देते हैं. ओके. तो वो जाके उनकी स्कूल के आजू बाजू में वो कर लें. ओके. और चौथा इज़ अ डिफ़िकल्ट वन कि गवर्नमेंट यानी हुकूमत को प्रेशराइज करे कि आपकी सप्लाई चेन जो हो कॉर्पोरेट्स के अंदर वो बंद कर दें. तो 4 ही प्रिंसिपल है. ओके. अच्छा दोज आर द मेन प्रिंसिपल्स. बट प्लास्टिक जो है एज यू नो प्लास्टिक और क्लाइमेट चेंज सेम है इन अ सेंस. जी. बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज इज एज अ रिजल्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो है ना जी वो कोयले हैं या ऑयल है या गैस है
और प्लास्टिक उनमें से ही बनती है. ओके सो 8% यानी 8 फीसद, ठीक है ना? 8% A1 सर. या सो इतना जो गैस निकलता है ना वो प्लास्टिक का है. अच्छा, तो यू डिक्रीज प्लास्टिक, यू डिक्रीज गैस. लेकिन पिछले 20 साल के अंदर plastic has gone up by 50% Imagine. in the last 20 years. So it is going up. Okay. So what you need to do, and which is what we are trying to do, कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो. So 4 R's है. अच्छा, refuse, reduce, reuse और recycle. Recycle. अच्छा. 4 R's है नाज़रीन, ये गौर से सुनते जाए आप. जी जी. तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर है ना, उन्होंने हमको दावत दी थी, तो हम उनके पास भी गए थे सब. और उनको एक आइडिया हमने दिया जो मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन वो है रिटर्न स्कीम. जैसे कि जो बच्चे जो बस भीख मांगते हैं ना, वो प्लास्टिक कलेक्ट करके काउंसिल को दे दे. अच्छा, उन काउंसिल उनको 1-2 रुपये दे दे, एक बात होती है, और वो रिसाइकलिंग को बेच दे, तो काउंसिल विल मेक ए प्रॉफिट. उनका भी काम हो रहा है, वो भी बिजी हैं. ओके, वंडरफुल. एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाएगा. अच्छा, बिल्कुल. और रिसाइकल भी हो जाएगा. तो मैंने उनसे ये बात की, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अमल करेंगे उस पर. इंशाल्लाह सर. दैट्स ग्रेट इनिशिएटिव. लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो तो बड़ी चीज़ है. दैट्स अ बिग टॉपिक. जैसे क्लाइमेट चेंज कितने प्रॉब्लम्स जो होते हैं, मैं तो बत्तीजा स्पेशलिस्ट है ना, तो सिर्फ 2 चीज़ें की बात करूँ. एक है द इम्पैक्ट ऑफ हीट, जो गर्म जो हो जाता है ना, जो हमारी फेज और एटमॉस्फेयर, तो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं. बच्चे की जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट है. बिल्कुल. अच्छा, और उनका सांस लेना जल्दी है, उनका हार्ट रेट जल्दी है, तो जो टॉक्सिन्स जो है ना वो भी जल्दी उनके जिस्म के अंदर चले जा रहे हैं. बिल्कुल. ये जो एयर पोल्यूशन जो होता है ना, आपको तो याद होगा, आप आई एम श्योर यू नो कि 4-5 हफ्ते के पहले UAE ने हवाई जहाज चलाई थी. जी जी, लाहौर बिल्कुल. में एक दूसरे को देख नहीं सकते थे लाहौर में. यस यस, स्मॉग जो थी, हाँ, बहुत एक्सट्रीम स्मॉग थी. तो इन्होंने हवाई जहाज से आर्टिफिशियल रेन बनाई. बिल्कुल. या तो उनको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं. अच्छा, तो क्रिएटेड. तो इतना काफ़ी सा प्रॉब्लम है. अच्छा, और मुझे लगता है आइंदा ऐसा होगा कि एक दूसरे को सारी दुनिया के अंदर मास्क ही लगाना पड़ेगा. मास्क ही लगाना. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. वो बड़ा सा प्रॉब्लम. तो हम समझते हैं, वो लोग समझते हैं कि जो हवा जो है उसके अंदर जहरीला जो गैसेस है, तो वो सिर्फ फेफड़े को असर करता है, लेकिन नहीं, उसमें से जो कचरा जो है ना वो दिमाग में जा रहा है. डिमेंशिया. हाँ. ओके. और हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि जो जिस्म में चले जाता है उनको कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोन. माय गॉड. पैंक्रियास में जाता है, किडनीज में जाता है, सारे ऑर्गन्स में जाता है. वो ऑर्गन बाकी नहीं है जिसमें प्लास्टिक नहीं है या फिर ये पोल्यूशन नहीं है. अच्छा, प्लास्टिक पोल्यूशन से इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे नहीं हो सकते हैं. सही. कैंसर हो सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है. हाँ, तो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं ना, हमारा मैसेज सिंपल है. अच्छा, 4 R's की बात की. ओके. और आप खुद क्या कर सकते हैं क्लाइमेट के लिए, तो 2-3 चीज़ें कर सकते हैं आप. सिंपल चीज़ें हैं. एक है दरख्त को मच, डोंट कट ट्रीज. डोंट कट. नाज़रीन, दरख्त ना काटें, ये कहना चाह रहे हैं. दरख्त को उगाएं. ओके. सेकेंडली, पैदल से जाएं आप, गाड़ियाँ नहीं यूज़ करो. तो पैदल जाएंगे तो कोई लूट लेगा. ये भी तो मसला है ना, महंगाई की वजह से कोई पैदल जा रहा होगा तो सबसे पहले उसका फोन छीन लेंगे. अच्छा, ये मसला होगा. वो प्रॉब्लम है ना. लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है कि वो लोग इधर से उधर, समझ लो 1 किलोमीटर होता है तो गाड़ी से जाते हैं. वो गाड़ी जो बिग गजलिंग वो होती है बड़ी, यानी 4x4, ये कितने पेट्रोल डीजल में से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन, वो सब चीज़ें कितनी ख़राब है. और समझ लो आपके फर्ज से एक गाड़ी या 2 है. अच्छा, और एक खातून उनके बच्चे को ले जाती है बग्गी में, तो बच्चा स्ट्रेट डायरेक्टली वो एग्जॉस्ट उनसे खराबी क्या चीज़ हो सकती है. अच्छा, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है ये क्लाइमेट का. तो हाउ इंडिविजुअल तो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. मैंने वक्त तो नहीं होगा, तो मैं 2-3 चीज़ें की बात करूँ. एक तो है दरख्त का है,
दूसरा पैदल से ज़्यादा यूज़ करना, पैदल ज़्यादा चलें। आपको हेल्थ भी ठीक होगी। Okay. अच्छा, टू इम्प्रूव योर हेल्थ। और तीसरी चीज़ है कि गोश्त कम। मुझे पता है आपने बात की earlier। गोश्त कम खाए नाजरीन, पाकिस्तान की थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। गोश्त जो चिकन का कीमा। गोश्त में है ना, गोश्त में खाने से कैंसर होते हैं ज़्यादा। ओके ओके, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम आता है, Okay. डायबिटीज ज़्यादा होती है। अच्छा, सब्जी खाने से अच्छा, उनको कहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट जो है ना, जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज है, जो सभी ऐसे करेंगे ना तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। बेहतरी होगी, कम भी हो जाएंगे बेहतरी होगी। और एक दूसरी चीज़ मैं हर दफ़ा मैं बात करता हूँ, कब कब मैं भूल भी जाता हूँ, वो है कि हम एक पर्सन, वन पर्सन tells 3 people, and those 3 people, each one of them tells another 3 people. So within 3 weeks, the whole world can know. वर्ड ऑफ माउथ। Word of mouth. बिल्कुल, word Within of 3 mouth। weeks. बिल्कुल। अच्छा, और आपको भी पता है हम कैसे करते हैं वो सब साइन हमारी। अच्छा, शी इज द एम्बेसडर एज वेल। She's हाँ, मैं भी ambassador. बन रही हूँ एम्बेसडर Okay. एक्चुअली। एंड मैं प्लास्टिक के बारे में नहीं जानती थी पहले बहुत ज़्यादा। मुझे पता था लाइक ये ठीक नहीं है हमारे दुनिया में, और ये हमारा घर है, तो ये हमारी ड्यूटी है टू लुक आफ्टर। तो मैं सोच रही थी ठीक है, मैं आई कैन यू नो, अभी टाइटल है मेरे पास में कुछ, शायद वो लिसनिंग टू मी, यू नो, दे विल लिसन टू मी। तो मैं स्टूडेंट हूँ इस टॉपिक के बारे में, लेकिन आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट। तो एक लोगो है, तो हम उन्होंने मुझे सिखाया ये W व्हाट्सएप साइन, तो हम साथ में करेंगे ऐसे और ऐसे। या तो सही है। WhatsApp. WhatsApp doc। World Against Single Use Plastic. Okay, World Against Single Use Plastic. Yeah. That's wonderful. This is important. And So- what are the 4 R's before I show your beautiful show reel? अच्छा। Sir, 4 R's कौन से हैं? Reduce, एक second. Reduce, refuse, refuse, reuse, reuse, recycle. and recycle. It's wonderful. Bravo. जबरदस्त। और हमारे बाकी जो दोनों मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे, शकीना से भी करेंगे, लेकिन चल के शकीना का शो रील देखते हैं जिसमें इन्होंने इनके बाकी जो है अचीवमेंट्स वो भी हैं, एंड ऑफ कोर्स एनिमल मूवी में इनका किरदार है वो भी उस शो रील में आपको देखते हैं। वो चल के देखते हैं, फिर वापस आते हैं। वेरी वेरी नाइस, जबरदस्त। सर आपके भी तो चीज योर ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं? जी। It's spreading more and more. Spreading now more and more. with this book, inshallah, it will Okay. get to China as well. ओके, दैट्स So हमारे वंडरफul। ambassadors सिर्फ अफ्रीका के अंदर 22 countries. वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। नाज़रीन, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग भी कॉल करके पूछ सकते हैं। अगले जो मेरे मेहमान हैं उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं इसी के हवाले से। ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बहुत काम करते हैं, ऑफ कोर्स इनका हॉस्पिटल भी है। डॉक्टर एजाज बशीर साहब, सर माशाल्लाह ज़बरदस्त, आपके सारों की कोलैबोरेशन में ये जो इतना ज़बरदस्त काम है, इसकी मुबारकबाद आप सबको। तो इसके हवाले से और बताएं, अभी आपकी रिहाइश इस्लामाबाद में ही है? जी, गुजरात में। मैं गुजरात से गुजरात। बिलोंग करता हूँ। और जो हमने ये हॉस्पिटल, जो क्लेफ्ट हॉस्पिटल पाकिस्तान, ये बेसिकली जो बच्चे पैदा होते हैं कटे तालु और होंठ के साथ, अच्छा, उनका जो है उनका बर्थ राइट है कि उनको ट्रीट करे गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अभी हेल्थ में हमारा इतनी तरक्की नहीं है, तो इसमें जो है हमने 1995 में ये काम शुरू किया विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन एंड क्लेफ्ट सर्जन। तो ये जो चीज़ ऐसा है कि जो प्लास्टिक सर्जरी आपको पता है दुनिया में सबसे महंगा तरीन चीज़ जी है, बिल्कुल। और क्लेफ्ट सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी से ऊपर स्टेप है। ये बल्कि आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। नाज़रीन, ये वाली सर्जरी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से भी पैदा होते हैं जिनका जो होंठ है वो कटा हुआ होता है। ये आपने सर्जरी के जी एग्जैक्टली, ये सब बिफोर एंड आफ्टर एग्जैक्टली। ओके। तो इसमें ऐसा है कि ये पाकिस्तान में 95 जब हमने शुरू किया तो उस वक्त तो ये प्लास्टिक सर्जरी पाकिस्तान में इतनी नहीं थी, और ख़ुसूसन जो क्लेफ्ट सर्जरी है ये तो बहुत ही सुपर स्पेशलिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश प्लास्टिक सर्जन एंड क्लेफ्ट सर्जन डॉक्टर निक हार्ट ने हमारे साथ स्टार्ट किया, डॉक्टर मानला राजा, इन लोगों ने 95 में हमारे साथ स्टार्ट किया ये काम। और फिर ग्रेजुअली ये वहाँ से आते थे और आके अपने एक तो ट्रीट करते थे, और उसके बाद फिर ये हर 1 साल में आते, फिर 2 साल में आना शुरू, साल में 2 दफ़ा आना शुरू हो गए। अल्टीमेटली फिर इतने ज़्यादा पेशेंट, ये हर साल 10,000 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं इस defect अच्छा, के इसी साथ। जी, cleft पाकिस्तान cut से? में जी अच्छा, बिल्कुल, ओके। क्योंकि 530 में से एक बच्चा पैदा होता है इस क्लेफ्ट के साथ।
تو ابھی اتنا جب وہ ٹیم آتی تھی ہمارے پاس یہاں پاکستان میں تو اتنا رش ہو جاتا تھا کہ ہمیں تو وہ میکسیمم 150 سرجری کر سکتے تھے 10 days ویک میں 10 days میں. تو یہ پھر اتنے لوگ آ جاتے تھے کہ ہمیں ریفیوز کرتے ہوئے بڑی دیر تکلیف ہوتی تھی کہ یار ان کو ہم نہیں کر سکتے, اب تو نہیں کر سکتے, سال میں 2 دفعہ بھی آئیں گے 300 آپریشن کر دیں. صحیح. تو بچہ 10,000 پیدا ہو رہا ہے سال میں. دین وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہم پاکستان میں یہ ایک سیٹ اپ بنائیں جو کہ کلیفٹ ہاسپٹل پاکستان کے نام سے ہم نے یہ ہاسپٹل بنایا. یہ گجرات میں گجرات میں کلیفٹ ہاسپٹل آف پاکستان. اینڈ دس از the only hospital in Pakistan of the international standards جو ہم نے آپ کو تصویریں دکھائیں. This is the only hospital in Pakistan. اوکے, ونڈرفل ونڈرفل. تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے وہ جو لوگ ریگولر باہر سے آتے تھے, جیسے میں نے بتایا کہ کلیفٹ سرجری جو ہے اٹ از دا ویری سپر اسپیشلٹی. تو پھر ہم نے اپنے پلاسٹک سرجنس کو یہاں پاکستان میں پھر ہم نے ان کو سکھایا کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دیز چلڈرن, کیونکہ یہ صرف سرجری نہیں ہے, اٹس اے ہول پروسیس. یہ پیدا ہوتے ہی جب بچے ماں کو جو دودھ پلا نہیں سکتے کیونکہ تالو کٹا ہوتا ہے, دودھ پھر میں جاتا ہے باہر آ جاتا ہے, بالکل, تو وہ سک نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے فوراً ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کلیفٹ نرس کی اور پیڈیٹیشین کی. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کو سرجری چاہیے. سرجری کے بعد پھر اس کو اسپیچ تھراپی چاہیے. جب پیلٹ ہم تالو کو جوڑتے ہیں تو اسپیچ تھراپی چاہیے. ظاہر ہے وہ جب جڑے گا تو ورنہ تو اسپیچ ہو ہی نہیں سکتی نا, وہ جڑے گا تو پھر اس کے بعد وہ پریکٹس. اوکے, تو وہ پھر جو یہ ہونٹ ہم 3 مہینے کی ایج میں ہونٹ جوڑ دیتے ہیں, اور پھر 1 سال کی عمر میں پیلٹ, جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے اس سے پہلے اس کی پیلٹ, کیونکہ اگر وہ پیلٹ ریپیئر نہیں ہوگی تو بول نہیں سکے گا. تو پھر ہم اس کی پیلٹ ریپیئر کرتے ہیں. پھر 2 سال جب بولنا شروع کرتا ہے پھر اسپیچ تھراپی آتی ہے. کلیفٹ اسپیچ تھراپی از اے ویری سپر اسپیشلٹی اگین. تو ہمارے پاس پھر یو کے سے اسپیچ تھراپسٹ آتی ہیں جو آگے ہماری اسپیچ تھراپسٹ کو ٹریننگ کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر جب یہ ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے دانتوں کا 8-9 سال میں ہوتا ہے, پھر دانت کیونکہ کٹا ہوتا ہے نا, مسوڑے وغیرہ کٹے ہوتے ہیں, تو ان کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں. پھر ہمارا کلیفٹ آرتھوڈونٹسٹ ہے جو ہمارے ہاسپٹل میں پورا سینٹر پورا یونٹ ہے جو ان کے دانتوں کو پھر لائن کرتے ہیں. وہ ڈفرینٹ جو ہے ان کو بالکل اٹ ٹیکس 2-3 ایئرس. پھر اس کے بعد جب یہ 15-16 سال کا بچہ ہو جاتا ہے پھر اس میں کوئی ناک میں اگر کیونکہ بہت ہوتا ہے نا بعض اوقات بہت بڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ناک سائڈ پہ ہوتا ہے, اس کو پھر ہم جو کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس کو رائنوپلاسٹی, کلیفٹ رائنوپلاسٹی. اگین دس از اے ویری سپر اسپیشلٹی. تو الحمدللہ اس میں چونکہ باہر دوسرے ملکوں میں تو بچوں کا جلدی آپریشن ہو جاتا ہے نا, تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ بعض اوقات ہم نے تو 50-60 سال کے لوگوں کا آپریشن بھی کیا. اچھا, کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے, وہ کوئی چاہتا ہے چاند گرہن ہے کچھ ہے تو سمجھتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے. اچھا ناظرین, یہ جو سرجری ان کی ہوتی ہے گجرات میں, تو سے آئی ایم سوری قطع کلامی کی معافی, اس کی افورڈیبلٹی ہے؟ یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں تو یہ جو ایک سمپل سرجری جو ہے آپ کرنے جائیں گے پلاسٹک سرجری تو لاکھوں میں خرچہ آتا ہے. جی, تو الحمدللہ ہم نے یہ ٹرسٹ کیا, میں نے اپنے والدہ کے نام پہ عائشہ بشیر ٹرسٹ جو بنایا. اچھا, تو اس میں ہم نے یہ اس کو فار پبلک فار چیریٹی, اٹس ناٹ فار پروفٹ. کلیفٹ ہاسپٹل پاکستان از ناٹ فار پروفٹ, اٹس نان پروفٹ آرگنائزیشن, اور اس میں ہم غریب آدمی کے لیے ایبسولوٹلی فری ٹریٹ کرتے ہیں. ناظرین ویری نائس. We raise fund for this and we operate them free of cost. Complete ان کو free of cost دیتے ہیں. اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کبھی ایک امریکہ کی ایک آرگنائزیشن ہے لینکاسٹر کلیفٹ پیلٹ کلینک, جی, انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے $742,000 فار دا ٹریٹمنٹ آف برتھ ٹو 18 ایئرس. oh my god, ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے, اور وہ کتنا 20 کروڑ بنتا ہے. تو یہ اتنا سپر اسپیشلٹی ہے, اور اسی لیے میں کہتا ہوں پاکستان از دا اونلی ہاسپٹل جو ورکنگ آن دیٹ اسٹینڈرڈ, کہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. اور یہ لکی ہے کہ جس میں اس ہاسپٹل کو جو میں بتایا عائشہ بشیر ٹرسٹ ہاسپٹل, اس کا جب ہم نے بنانا شروع کیا دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ تھنگ, تو ڈاکٹر گیٹر ہی ڈونیٹڈ 2 floors آف دیٹ ہاسپٹل آن ہز مدرز نیم. ونڈرفل ونڈرفل. الحمدللہ. جی دیکھیں, لائک مائنڈیڈ لوگ جب ملتے ہیں, کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. اور پھر جیسے آج میری ملاقات ہوئی, میں بہت سے نو ٹو پلاسٹک, میں نے ساری گھر کے جو پلاسٹک کنٹینرز یہ وہ سارے ادھر ادھر وہی ریسائکل کو دے دیے. تو یہ اسی طریقے سے 1 سے 2 سے یہ چیز بڑھے گی اور ہمارے معاشرے میں اس کی آگاہی ہوگی. سب ونڈرفل, زبردست. اور ہمارے ساتھ خاموش سے ایک اور ڈاکٹر موجود ہے ناظرین, جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں.
یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو ایشوز ہیں, تو اس کے حوالے سے یو کے سے آئے ہوئے ہیں اسی انیشیٹو سے واٹس اپ, اور اس کے بارے میں بتا دوں کہ ورلڈ اگینسٹ سنگل یوز پلاسٹک, دیٹ میکس اٹ واٹس اپ. So ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مبشر احمد. Sir, welcome on the show. Thank you very much. And how is your trip to اچھا اردو میں بول لیتے ہیں آپ تھوڑا the better in English. Okay. If you don't mind. Okay, If you don't no mind, issue. Ji. So you are visiting Just for 2 days. For 2 days, I've okay. come here to support Dr. Ijaz, Professor Gatrad, Okay. with their charity in the hospital, and they invited me to try to promote the treatment of clubfoot surgery. اچھا, میں وہ کلب فٹ ہوتے ہیں پیدائشی جو ٹیڑھے پاؤں, تو بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا ان کے پاؤں اندر کو مڑے ہوتے ہیں, تو یہ بھی انیشیٹو ہم نے شروع کیا ہے. ڈاکٹر گیٹریڈ کا تھا کہ جیسے انہوں نے, ہم دونوں نماز پڑھ رہے تھے جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک بچی بھیک مانگ رہی تھی, تو اس کے پاؤں ٹیڑھے تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ بچی کا پاؤں اگر سیدھا ہوتا ہے یہ بھیک نہ مانگتی, اپنا کام کرتی. تو دین وی بوتھ اسٹارٹڈ دس, کہ ہم نے کہا چلو یہ انیشیٹو بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک پیدائشی نقص ہے, تو وی شوڈ گو فار دیٹ. تو اس کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ ڈاکٹر گیٹر کے نام پہ کلب فٹ سینٹر بنایا ہوا ہم نے. اچھا, تو وہ ہم رن کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ. pleasure meeting you and I'm so impressed کہ I'm so honored کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کو اس سے ایک انیشیٹو, اور آپ you know you're kind of a role model for, تو آپ you do the surgery. This is my specialization in the UK. Okay, in the So UK. Professor invited me here to try to help, teach, collaborate and improve the service here. Which part? کلب فٹ سینٹر کیمپ کر رہے ہیں ہم نا, کیونکہ اس میں ہم نے جیسے کلیفٹ میں ہم نے برٹش لوگوں کے ساتھ مل کے ایک اسپیشلائزڈ اس کو ٹریننگ کرایا اپنے بندوں کی. تو ہمارے آرتھوپیڈک سرجن جو کام کر رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے یہ آئے ہیں, اور کل وہاں پہ بشیر ہاسپٹل میں گجرات میں کیمپ بھی ہوگا کلب فٹ کے پیشنٹس کے لیے, فری کیمپ ہوگا, اور اس میں یہ پیشنٹ بھی دیکھیں گے اور پلس ہمارے ڈاکٹرز کی ٹریننگ بھی کریں گے. So ڈاکٹر وہ آئے ہیں اسپیشلی جسٹ فار می فار 1 day tomorrow. آج ادھر ہے, تو اتنا ریسپیکٹ ہے ہم دونوں میں. نہیں سر, آپ کا خود کا انیشیٹو اتنا ہے کہ obviously people, میں بھی اس واٹس ایپ کا ایک حصہ بننا چاہوں گی اگر پاکستان میں. آپ کو جنرلی میں بات کروں, سوری میں بات کاٹتا ہوں آپ کی, کہ یہ جو کرتے ہیں نا ہم, ان کا جو آپ نے جو کہا ان کا اثر ایسا ہے کہ سمجھ لو کہ بچی کا جنم ہوا, اچھا وہ بچی ٹھیک نہیں ہے, ان کو گھر میں بند کر دیں گے, کمرے میں بند کر دیں گے, اچھا وہ اسکول میں نہیں جائے گی, اچھا وہ باتیں نہیں کر سکے گی, اچھا وہ سن نہیں سکے گی, وہ کھا نہیں سکے گی, ناک میں سے نکلتا ہے. ظاہر ہے وہ یہ جگہ کٹی ہوئی ہے, تو کیسے کرے گی؟ تو پھر وہ کیا کرے گی, وہ بھیک مانگے گی, تو ان کو ٹریفک کریں گے, ان کو ابیوز کریں گے, ان کی بے عزتی ہوگی. تو یہ کیا چیزیں, وہ اسکول میں جا سکے گی, اچھا سوشلی فیملی میں کر سکے گی, ان کو امپلائمنٹ مل سکتی ہے, ان کی شادی ہوگی, وہ کافی چیز ان کی نارمل ہو گئی. سو دس واٹ یو آر ڈوئنگ, سیم تھنگ وتھ کلب فٹ. کلب فٹ وہی چیز ہے, ہم جو دونوں ٹیڑھے پاؤں, ہم دونوں جب مسجد میں سے نکلے, یہ اللہ کی بندی سامنے کھڑی تھی, تو ہم نے کہا چلو یہ ہم شروع کر دیں. میں نے ان کو کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تو یہ کہ میں یہ کروں گا, یہ یعنی یہ کلب فٹ کا, اور الحمدللہ بھائی آئے ہیں آج, ان کی بھی زندگی سوری. اچھا ڈاکٹر مبشر, یہ بتائیں which part of Pakistan do you belong to? My family came from Sadkabad, Rahimiya Khan. Sadkabad, yes. And you've been living in the UK? Yes, my parents came to the UK in 1962. Okay. So a long time ago. So you were born I was born and brought up in the UK. Okay, wonderful, wonderful. We'll continue the conversation, but we have to take a quick short break. So ناظرین واپس آتے ہیں, بڑا انفارمیٹیو پروگرام ہے, اور رات میں ریپیٹ میں 10:30 بجے بھی آپ دیکھ سکیں گے. سو لیتے ہیں ایک شارٹ بریک یعنی وقفہ, اور اس کے بعد ملتے ہیں دوبارہ. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں, اور آج کا جو شمیم نے گلگت سے فرمائش کی تھی مٹر قیمے کی, وہ بن چکا ہے. ڈونگا چھوٹا ہو گیا, میں نے کہا اتنے بڑے ڈونگے میں گم ہی نہ ہو جائے مٹر قیمہ, تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا. اس کے اوپر آپ گارنش کر سکتے ہیں, باریک چاپ کیا ہوا جنجر ڈال سکتے ہیں. میں نے اس میں یہ ہری مرچیں اس طریقے سے ڈال دی ہیں, اور آپ نے کوریانڈر یعنی ہرا دھنیا سے اس کو بہت زبردست طریقے سے ترا. اور ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں ناظرین, اور ڈاکٹر مبشر جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں, انہوں نے کچھ بات کرنی تھی, لیکن ان سے پہلے ان کو سرو بھی کرنا ہے, ٹیسٹ بھی کرانا ہے.
मेहमान बाहर से आए हैं तो जरा नमक चेक कर लें नाज़ीम, बिस्मिल्लाह। Let's go and check it. नाज़ीम वाह 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 वाह, सर बड़ा मजे का बना है। डॉक्टर मुबशिर, हाँ जी। now you're here for a day Yes. for this वो क्या क्लब फूड कैंप क्लब फूड कैंप को करने गुजरात में। गुजरात। So how's your experience? Have you been to Pakistan after a long time or have you been visiting? We used to come very regularly as children, every 6 months, every year when we were growing up. But then recently, over the past 20, 30 years, I haven't been much at all. Although I came once last year for a charity trip. That was in Karachi, Okay. which was very rewarding. And I'd like to spread some of this teaching to different units in Pakistan, and hopefully we can make an improvement. Okay, wonderful, wonderful. Sir, आप शफीना जी now because आपके ऊपर टाइटल के साथ साथ लोग समझते हैं कि जो ब्यूटी टाइटल्स होते हैं उसमें से खूबसूरत लगना, कपड़े पहनना नहीं नाज़रीन, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप एनवायरनमेंट के लिए और इस तरह के जो ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं टू इंस्पायर अदर पीपल। जी। तो आपका इनके साथ अभी तक एक्सपीरियंस, कितने अरसे से आप इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं? जी एक्चुअली तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैं सिर्फ टाइटल मिली थी ना, तो उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ तो अक्टूबर में दोबारा आई पाकिस्तान कैंप के लिए। क्लेफ हॉस्पिटल में उनकी एम्बेसडर बन गई हूँ, वो करते टाले बच्चों। एंड बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, में सब कुछ देखी थी, वो जो ऑपरेशन थिएटर, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। एंड उसी वक्त मैंने डिसाइड किया हाँ मैं दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह जब मेरे पास मौका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिली दोबारा। प्रोफेसर गैट्रेड उन्होंने बार बार मुझसे मैसेज किया ईमेल पर, एंड उस टाइम मैं थोड़ी सी बिजी थी क्योंकि मैं वियतनाम और कैम्बोडिया चली गई। वो जो कंपटीशन मैंने किया, वो जो टाइटल मिली मिस कंजेनियलिटी पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं वापस आई कैम्बोडिया से मैंने मीटिंग बुक किया उनके साथ, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया व्हाट्सएप के बारे में। उन्होंने कहा वो जो कनेक्शन है डॉक्टर एजाज के साथ क्या है, तो अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा दोबारा कैंप है फरवरी में, आप आ सकते हो। तो ऐसे 24 आवर्स मुझे टाइम दे दो, मैं आपको मैसेज करूँगी। तो मैं सोची थी इतने बहुत माशाल्लाह काम करते, लाइक अभी आपको सबको पता है ना, तो आज लाइक ये मेरे बहुत अच्छे मौका है, आई कैन लर्न सो मच। तो ऐसे चलो मैं दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। तो आई केम टू पाकिस्तान, मैं यहाँ हूँ दोबारा, एंड आई बिकम अ व्हाट्सएप एम्बेसडर, क्लेफ हॉस्पिटल एम्बेसडर। एंड डॉक्टर एजाज उन्होंने कहा वो कुछ सारे ऑपरेशन जो गरीब लोग हैं वो फ्री देते हैं ना माशाल्लाह, लेकिन वो फंड रेज करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम अक्टूबर में आई थी, मैंने डॉक्टर एजाज को कहा मैं फंड रेज करूँगी इस चैरिटी के लिए, के लिए। हमने सोचा पहले हम कोई फंक्शन करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा वो नॉर्मल है एंड मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो नॉर्मल नहीं मैं वो एवरेज वाली नहीं हूँ। तो एक्चुअली हमने गई वो जो कश्मीर एंड एवरीथिंग, रास्ते पर हमने डिसाइड किया मैं फंड रेज करूँगी क्लेफ हॉस्पिटल के लिए, एंड मैं एक्चुअली मैं एक स्काई डाइव करूँगी। तो स्काई डाइव करूँगी, हाँ। तो स्केरी दो स्केरी तो है इसलिए तो हाँ हमने डिसाइड किया मिस पाकिस्तान शफीना शाह इज गोइंग टू स्काई डाइव ओवर दुबई इंशाल्लाह ईद के बाद। एंड अभी हमने शुरू किया फंड रेजिंग। तो प्रोफेसर गैट्रेड उन्होंने can I say yeah 3,000 प्लेज किया, 3,000 पाउंड्स। हमारी गोल है 250,000 पाउंड्स। इसमें शायद हम तकरीबन 500 चिल्ड्रंस लाइव्स बदल कर सकते हैं। 500 बच्चों की जिंदगियां नाज़रीन तब्दील होंगी, ये जो भी अभी इनका इनिशिएटिव है और इस फंड रेजिंग के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो दैट्स ग्रेट। डॉक्टर मुबशिर, आपने पाकिस्तानी खाने खाते, आपके वहाँ पे इंग्लैंड में पाकिस्तानी खाने बनते हैं? हाँ जी, मिर्ची खा लेते हैं? हाँ जी, थैंक यू। This is the best thing about it. So Professor Gatred, आपको क्या ज़्यादा, can you bear chilies? Anything. No problem. Yeah, my wife more than me. So that's fine. Thank you. Jazakallah. सर आपको माशाल्लाह गुजरात का कुछ बताएगा जबरदस्त फेमस वहाँ की डिश गुजरात की? गुजरात की जो मुझे तो पसंद है, जो मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती है, वो नहारी बहुत अच्छा बनाती है। नहारी है ना ये ले साहब, मिर्ची ज़्यादा डल गई हैं, लेकिन आप लोग खा के चेक करें कैसा है। ओके बिस्मिल्लाह।
इसके साथ वैसे अभी जब शो खत्म होगा तो आपको हम सर्व करेंगे नान के साथ गुलदार भाई लगा रहे हैं ये मिर्च बहुत ठीक है मेरे लिए। मिर्च ठीक हाँ, है क्योंकि मेरी अम्मी वो मिर्च नहीं खा सकते, तो जब मिर्च खाने हैं मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा वेरी नाइस हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ ना। It's very nice. सही बने Very nice. वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नाज़रीन अब मैं व्हाट्सएप की बन गई मटर कीमे के बाद हम कहते हैं व्हाट्सएप क्वींस। बस सही है वो सब कोई नहीं, अब जो ऐसे होगा तो हम दोबारा आएंगे आपको मुलाकात नहीं सर दैट विल बी ग्रेट वंडरफुल। और ये कि इट वाज ग्रेट हैविंग ऑल ऑफ यू नाज़रीन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शो जो है ना कुछ गेस्ट होते लगे ख़त्म ही नहीं हो रहा, लेकिन इतने अच्छे आज आप लोगों की प्रेजेंस थी एंड ऑरा था एंड पॉजिटिविटी थी कि नाज़रीन टाइम का पता ही नहीं चला। एंड नाज़रीन बड़ा ऐसे शोज़ में अफसोस होता है कि जल्दी ख़त्म हो रहा है, बट आई वुड लाइक कि जाते जाते आप लोग अपना अपना कोई अच्छा सा पैगाम, शफीना आप क्या कहना चाहेंगी, अच्छा सा कोई मैसेज? ये मेरी हमेशा हमेशा मैं कहती हूँ, जो चीज़ आपको करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में तो बिलीव इन योर सेल्फ, व्हाटएवर पाथ यू टेक बिलीव इन योर सेल्फ, ये सबसे बेस्ट एडवाइस है। एंड ऑल द बेस्ट यू। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर प्रोफेसर गैट्रेड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि आई थिंक यू नीड पीपल टू इंस्पायर यू। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई पेरेंट्स, बट फॉर द केमिस्ट ये जो चैरिटी वर्क है ना, वो एक समझ लो कि भाईजान में वो भाई उनका नाम है मोहम्मद असलम, हमारी जो दोस्ती जो है ना इट वॉज मेड इन हेवन। वंडरफुल। अच्छा, तो असलम साहब जो है ना काफ़ी बीमार है, उनके लिए दुआ भी करते हैं। तो इंशाअल्लाह। उन्होंने मुझे समझ लो कि 1992 में मुलाकात हुई थी, 2005 में हमने चैरिटी की, तो ही इंस्पायर्ड मी। सो आई थिंक माई मैसेज इज गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल and do even better than what we've done. Great. Wonderful. So it was great having. As long as आपकी नीयत साफ है, हाँ. या अल्लाह सुब्हानहू व तआला will help you and open the doors. So हम मुलाकात हुई आपसे, जी। बहुत खुशी हुई। आप कहते हैं अब वो सब क्वीन बन जाएगी पाकिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you. Thank you so much. It'll be great. I would love to be a part of this amazing initiative and awareness फैलाना। बाकी जो हम लोग करते हैं ग्लैमर एंड ऑल ग्लिच, उसके साथ साथ we have a responsibility as citizens also to work for the betterment of the future. But here you see it's not just beauty, it's beauty and brains. Yes. Wonderful. Professor Gatred, बहुत अच्छा लगा. Wonderful. Thank you so much. Dr. Mubashir जो कि हमारे साथ ऑर्थोपीडिक सर्जन सिर्फ एक दिन के लिए आए हुए हैं, कल इनका क्लब फुट कैंप जो है गुजरात में, उसके सिलसिले में what would you like to say to all the people who Just are thank you for inviting me, and hopefully this is the first of many trips. And hopefully, inshallah, over the next 10, 20, 30 years, inshallah, we can collaborate, teach, learn together. We've got a lot to learn from each other, and we can improve the care of our children. Inshallah, I'm here for 2 days, one day, and unfortunately I missed my daughter's birthday yesterday. So if she's watching on TV, I'd like to say happy birthday to Lamise. क्या नाम है उनका? Lamise. लिमीस। राजीव जल्दी से हैप्पी बर्थडे लिमीस को विश कर दो। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लमीस, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मेनी मोर, हैव अ ब्लेस्ड, बिलेटेड हो गया ना अब तो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ डॉक्टर एजाज बशीर सर, आप कुछ अच्छा सा कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाना। Wonderful, sir. Wonderful. Sir, as you know, बड़ा अच्छा इस वक्त मौका है कि Khyber Network, we have 3 channels. One is multilingual, which is K2. The other two are Khyber News and Khyber TV in Pashto. So it'll be great. We have an initiative as well, which for everyone, that is called SAVI, Social and Welfare. I'm sorry, मैं खुद मुख्तार सावी, I'm sorry, नाज़रीन इतना दिमाग जैम हो गया, खुद मुख्तार सावी. So it'll be great that if you collaborate with us as well for the awareness of WhatsApp. Inshallah. That'll be great. Inshallah. If you are able somehow
to get a Zoom meeting or something like Okay, that, that'll and be get great. us virtually on television. Okay. And we can communicate. If I could have your details, so inshallah we can do that. Okay, it's called Khud Mukhtar Savi, which is, Savi means social and welfare initiatives. MashaAllah. So we are also into this. It will be great to have a collaboration with WhatsApp, and we can jointly, do something for the betterment Inshallah. of the environment and of course for the future. Inshallah. Inshallah. So great. Sir, आपका पैगाम रह गया. मैंने बताया दे दिया आपने? शिकवाए जुल्म तो शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं। वाह 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 सर, थैंक यू. जाते जाते नाज़रीन एक तस्वीर हो जाए माशाल्लाह से, जी. उसके बाद हम रोटी के साथ खाएंगे, आपको खिलाएंगे. ओके, स्माइल चीज. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आप प्यारे मेहमानों का. नाज़रीन, आज का शो मेरे लिए बहुत ही यादगार और मेमोरेबल इंशाल्लाह रहेगा. उम्मीद है आपके लिए भी होगा. और ज़रूर से नो टू प्लास्टिक एंड अपना बहुत सेहत का ख्याल रखें. आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा. वंस अगेन प्यारे मेहमानों का शुक्रिया. एंड शफीना आपका शुक्रिया. मैं क्राउन अभी पहन के मैं भी एक तस्वीर खिंचाऊंगी. सो नाज़रीन, इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे मिलते हैं. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें. मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद.